तहकीकात करो, तहकीकात करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करते जो कल जो वाक़ा हुआ, अफसोसनाक वाक़ा हुआ, हमारे दिल रंज हो गए सारा। इस वक्त जम्मू कश्मीर सोपोर इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत के पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना चलेगी, नहीं चलेगी। कल पहलगाम में ये अजीम सानिया हुआ है, जितनी भी हम इसकी मजम्मत करें होता है, जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मजहब नहीं। हमारी एक ही आवाज है कि कल जो ये शब खून हुआ ये नहीं होना चाहिए। ये कौन सा कमाल है कि बेगुनाहों पे हम निहत्ते वार करें और उनकी तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलवस है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कल जो यहाँ पर एक वाक़ा सानिया का वाक़ा हुआ जिसमें तकरीबन 30 जाने ज़ाया हो गई है। आज हम इस सिलसिले में यहाँ पर ट्रेडर्स फेडरेशन, सिविल सोसाइटी सोपोर, इंडस्ट्री सोपोर, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सोपोर, फ्रूट मंडी सोपोर, सारे यहाँ पर प्रेसिडेंट साहिबान बैठे हुए। तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, जो कल जो वाक़ा हुआ, अफसोसनाक वाक़ा हुआ, हमारे दिल रंज हो गए सारा। इस वक्त जम्मू कश्मीर सोबार है, हम उनसे उनकी जाने वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि ये एक अजीम सानिया है। इस सानिया में हम उनके लवाहिकीन के साथ बराबर के शरीक है। ये सानिया एक ऐसा सानिया जो आज तक कश्मीर की तारीख में कभी ऐसा रोनमा नहीं हुआ। हम उनके लवाहिकीन के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं और उनको सब्र जमील, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, क्योंकि जिन खानदानों के ये जिस्म चिराग गुल हुए, तो हम अफसोस के बगैर हमारे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं, हम किन अल्फाज में उनका खराज अकीदत अदा करेंगे। तो पहली दूसरी बात यह कि जो हमारे यहाँ पर से टूरिज्म से वाबस्ता जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर टूरिज्म से लोग वाबस्ता है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो किसी खौफ डर के बगैर यहाँ पर तशरीफ लाए। कोई खौफ वगैरह नहीं, हम उनको अपनी दिलों में जगह दे देंगे, ऐसी बात नहीं। कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ के मेहमान नवाज जहाँ के लोग हैं। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आए जाए। इस सिलसिले में हमारी उनसे दरख्वास्त होगी वो अपना टूर कैंसिल न करे और यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बदस्तूर है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से इस वक्त मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो कल पहलगाम में ये अजीम सानिया हुआ है, जितनी भी हम इसकी मजम्मत करें वो कम है। ये एक दाग लगा हुआ है कश्मीर के, जो हम पुरअमन हैं, जो हम अमन चाहते हैं, और इसका जो अजीम सानिया वाक़ा हुआ, हम इसके लिए भरपूर मजम्मत करते हैं और उसके साथ साथ जितना भी हो सके हम इसमें प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और जो बुनियादी जो हैं इसके उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सारी दुनिया इबरत खा जाए। हम जो सारे हिंदुस्तान को हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बिल्कुल वो यहाँ आ सकते हैं और हम उनकी इसी तरह हिफाजत करते हैं जिस तरह हम अपने ख़ानदान को हिफाजत करते हैं। जो हमारा टूरिज़्म है, जो हमारी मैशत है, इसको किसी किस्म की कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें इस वक्त मुत्तहिद होकर हमें इसके लिए बाज़ाब्ता एहतजाज करना चाहिए और हमें एक होकर जुट होकर हमें मजम्मत करनी चाहिए। और हम फिर दोबारा इल्तिजा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कश्मीर गवर्नमेंट के, जो इसके बुनियादी जो महरिकात हैं उनको दूर किया जाए और उनको वाकई करार सजा दी जाए। लोगों को, सारे हिंदुस्तान को ये यकीन दिलाना चाहिए कि ये कुछ चंद अफराद हैं जो यहाँ के इस पुरअमन माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इसको आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मजम्मत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। कल जैसे ही हमने सुना, मैं भी श्रीनगर में था उस टाइम, लेकिन शॉक हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, दिल अंदर से इतना रो रहा था कि ऐसे इनोसेंट लोगों का, जो बाहर से, इतना हिंदुस्तान हमारा बड़ा मुल्क है, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि हम जन्नत में जाएंगे, कश्मीर वैली में आ जाएंगे। और इससे क्या है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बाद टूरिज्म जो है हमारा वसीला है, और क्योंकि इससे बहुत से रोजगार हमको मुहैया, चाहे लेबरर हो, होटल वाला हो, घोड़े वाला हो, शिकारा वाला हो, सबकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इनोसेंट लोगों की किलिंग जो है, और साथ साथ में हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का, क्योंकि एक आम आदमी जो बाहर से आता है
اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کو اس کی طرف اسٹرکٹ ایکشن لینی چاہیے اور جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہے کشمیریت جو ہے اس پہ آنچ آ جاتی ہے. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی کوئی سراغ ہو وہ گورنمنٹ کو بتائے اور ایسے عناصر کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے جو یہاں ٹریڈرز فیڈریشن کی طرف سے یا فروٹ ایسوسیشن کی تمام جو ہماری اکائی ہیں ایک جگہ جمع ہوئے, آج ہم نے سوپور میں ہم اس چیز کی پرزور مذمت کی. وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ کن الفاظ میں ہم اس ہاریبل انسیڈنٹ کی جو ہے مذمت کریں, لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا سارے سٹیک ہولڈر, ساری آرگنائزیشنز یہاں پر ایک آواز میں جو ہے اس انسیڈنٹ کو جو ہے کنڈم کرتی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا, کل میں نے دیکھا کل سے بہت سارے کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے اس انسیڈنٹ کو پرٹیکولر ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو دہشت گرد ہوتا ہے, جو ٹیررسٹ ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس انسیڈنٹ کو کسی بھی ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں, کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے ہی کہا دہشت گرد ہوتا ہے, نہ وہ ہندو ہوتا ہے نہ وہ مسلم ہوتا ہے. تو میں ایک بار پھر جو بھی یہاں کی آرگنائزیشنز ہے, سارا کشمیر جو ہے اس انسیڈنٹ کو کنڈم کرتا ہے. اور جو ہے انشاءاللہ ہماری کیا آگے کی اسٹریٹجی رہے گی, یہاں پہ جو بھی سوپور کی آرگنائزیشن ہے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو انسیڈنٹ ہوگا, جس طرح کا پروٹیسٹ پورے کشمیر میں ہو رہا ہے, انشاءاللہ یہ لاسٹ جو ہے اس طرح کا لاسٹ واقعہ ہونا چاہیے. ایک ہی جو پلیٹ فارم کے نیچے ہم ہیں, چاہے وہ سربراہی ہماری ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے یہاں پہ, یا فروٹ منڈی کے, یا سول سوسائٹی ہے, یا اسکول ایجوکیشن کے پریزیڈنٹ ہے, یا انڈسٹریز ہے, ایک ہی بینر کے تلے ہماری ایک ہی آواز ہے کہ کل جو یہ شب خون ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سا کمال ہے کہ بے گناہوں پہ ہم نہایت وار کرے اور ان کو مارے. 32 جانیں ہماری گئی. آپ کو میں کیا بتاؤں گا, کل ایک فلائٹ جو بنگلور سے آتی تھی یہاں پہ, اس میں میرے بھائی کے بیٹے بھی اس میں تھے. تین آدمی کشمیری تھے, باقی ساری جو بنگلور کے تھے. ڈائریکٹ فلائٹ تھی وہ سری نگر. اور کیا شب خون ہوا, جو ہی انہوں نے یہ واقعہ سنا 3 آدمی اس فلائٹ سے نیچے گئے, باقی واپس گئے. یہ دیکھو ہماری جو بیک بون ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں, یا ہماری ٹورزم ہے یا ہماری فروٹ انڈسٹریز ہے. آپ دیکھیے اگر ہماری انڈسٹریز فروٹ انڈسٹریز کو یا ہماری جو ٹورزم کو کل دھچکا لگا تو ہم تو گئے. ہم کیا جواب دیں گے اس ٹیکسی والے کو, ہم کیا دیں گے اس شکارے والے کو جواب, ہم کیا دیں گے اس ہوٹل والے کو جواب جس نے بینک سے قرضہ لا کے پھر ہوٹل اپنا چلایا, کہ یہی کہہ کے کہ میرا ہندوستانی بھائی جو بڑا ایک بڑا ہب, جو ٹورسٹ ہب ہے, جو ہمارا نارتھ کشمیر سے یا ساؤتھ کشمیر سے یا سینٹرل دہلی سے یا نارتھ دہلی سے یا ساؤتھ دہلی سے جو یہاں پہ آتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہی زیادہ کسٹمر ہے. یا کل فورنوں کی 2 کی یا 1 کی جان چلی گئی, کیا جواب ہم دیں؟ ہم یہی سوچ رہے تھے رات کے 12:30 تک ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کل جب ہمیں میڈیا کل فیس کرنا پڑے گا تو ہم کیا جواب بتائیں گے. کہ نم ہے فردن جتنے بھی میرے جموں کشمیر کے لوگ ہیں, میرے کشمیر کے لوگ ہیں, کیونکہ ہم مہمان نواز ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہماری روزی روٹی تو ساری وہی چلتی ہے جو ہندوستان سے یہاں تک, جب ہمارا فروٹ باہر جاتا ہے اور جب ٹورسٹ ہمارا یہاں پہ آتا ہے. ہماری کشمیر کی تو 90% روزگار تو اسی سے چلتا ہے ہمارا. لہٰذا ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی جو ہمارا ہندوستان ہے ان سے, یہی ٹورسٹ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الرحمن. ایک کشمیر کا فردن بچہ ان کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے ڈائریکٹلی قریباً 7 لاکھ لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم وہ کنڈمٹ کرتے ہیں من جملہ کشمیر کا ایک بچہ, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو یا سکھ ہو, ہم وہ کنڈم کرتے ہیں. اور یہی گورنمنٹ سے ہماری لاسٹ پہ یہی ریکویسٹ ہوگی, جو اللہ کو پیارے ہو گئے, جو بھگوان کو پیارے ہو گئے, جو گرو کو پیارے ہو گئے, ان کو وہاں پہ اپنا نصیب ملے. لیکن جو باقی ہمارے آج کی ڈیٹ میں جو زخمی ہے, ہماری موجودہ حکومت سے یہی ریکویسٹ ہوگی, آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سے اور جو ہمارے سن آف دا سوائل چیف منسٹر صاحب ہے, دونوں سے ہماری یہی ہینڈ فولڈ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو بہترین سے بہترین ہندوستان میں جتنے بھی ہمارے ہائی ہاسپٹلز ہیں آئر لفٹ کیا جائے, جن کو ہیلتھ کیئر کی اس وقت سخت ضرورت ہے. ہمیں یہ لاسٹ پہ خالی ایک ہی پیغام ہمارا ہوگا جو کشمیر کی طرف سے ہوگا ہمارے ہندوستان بھائیوں کو, چاہے وہ ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ عیسائی, کی ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہے, ہم بھائی, ہم بھائی ان کو مانتے
मांगते हैं और उनके लिए हर हमेशा दरवाजे हमें खुले हुए, और उनको हम बोलते हैं कि आइंदा आप हर हमेशा हमारा टूरिज्म को बूट दे, तो आप आइए, आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे इंशाल्लाह रहमान खुले होंगे, खुले थे और खुले हम रखेंगे इंशाल्लाह रहमान। हम उनको यही करते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़ा या हिंदू हो या मुसलमान का कोई मजहब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग यहाँ के कश्मीर के लोग मेहमान नवाज हैं, जबकि कहीं उनका खुली रखनी चाहिए। कश्मीर की सियासत पता आना चाहिए, यहाँ के लोग उनको अपने सीनों में जगह देंगे और उनकी जो भी मतलब ज़रूरियात होगी वो लोग पूरे करेंगे। लिहाजा हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती हैं, और हम इस मुसीबत के घड़ी में जो यहाँ पर भी बाकी स्टेशन हैं, फ्रूट स्टेशन है कि पहलगाम में जो हलाकतें हुई है दहशतगर्दों की तरफ से और बारामूला के अवाम की तरफ से, जिनमें ट्रांसपोर्टर्स स्पेशली दुकानदार साहिबान हैं और भी बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ शहरी जो बारामूला के हैं, उन्होंने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं कश्मीर का जो अमन है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं हमारे रोजगार के ऊपर डाका डालते हैं इस तरह की कार्रवाइयां करके। और ये जो कत्लेआम है इसको बंद करने की ज़रूरत है। हम पीसफुल लोग हैं और हम पीस चाहते हैं कश्मीर में। हमारी डेवलपमेंट जो है उसको बहाल किया जाए, यहाँ पे पीस प्रोसेस शुरू किया जाए। यहाँ की पीस को जो खतरा लाहक है इन एक्टिविटीज से, इनको फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है। और इस कत्लेआम के पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसको कैफियत किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट से, मरकजी हुकूमत से यही इल्तिजा रहेगी कि जो भी यहाँ पे ये वाक़ात होते हैं, आए रोज़ हमारे यहाँ जो ये कत्लेआम होता है, इससे हमारी मईशत को बहुत बड़ा खतरा लाहक है। हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का रेडी वाला, यहाँ का गाड़ी वाला, ये सब लोग जो है इससे इनका रोजगार चलता है। और इनके रोजगार पे ये डाका क्यों डाला जा रहा है और कौन डालता है ऐसा डाका जिससे कश्मीर का अमन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। हमारी गवर्नमेंट से इतनी ही गुजारिश रहेगी कि ये जो कत्लेआम हुआ है इसके पीछे जो भी है उनको बहुत जल्द अज जल्द कानून के सामने लाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमारी उम्मीद रहेगी जो हमारे लोग बाहर दूसरी स्टेटों में काम करते हैं उनको इस चीज़ की वजह से कोई तंगी ना हो। बाकी वसल्लम।